YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. So ito, Team Morrison, binakita ko lumang video at lumang abandon morgue ni Team Morrison. Titry natin yan, subscribe si Team Morrison, pero magtimpla muna kayo ng Boss Rino Coffee. Sa Shopee kayo makakabili nito. Search nyo lang ay Boss Rino Coffee, Shopee at TikTok. So ito ang aking bagong channel, Tara Food Trip by Boss Rino. Mag-upload ako dyan ng mga pagkain. Siyempre, food trip nga di ba? So wag na natin patagalin to. Asan na ba tayo? Yan. Tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Отправиться туда, чтобы увидеть все своими глазами. Я еду в Калуш, еду туда один. Ito na. So nag-drive daw siya, sabi niya, nandun daw siya sa kanila kanina, tapos naisipan niya daw mag-vlog, tapos bigla niya kinuha yung kanyang habang nasa CR siya, dumiretso na kagad siya sa kotse, at nagpunta siya dito sa ospital na to, na may morgue, na may nagpapakitang multo. Да, друзья, я еду в Калужскую область, в заброшенный морг, в то самое место, где стенные шахматные плитки. Еду туда один. Ito, morgue to Morgue to, morgue. Morgue. Что, друзья, поехали. Uy, grabe yun, nasa ilalim ka agad. Oh, yan yung mga ganyang pababa. Basement. Ayawan na yan. Oh, ayan Ay, Diyos ko, basement. Yung mga gusto ko, yung mga ganito Ang lakas ng flashlight niya. Kung may hinahinayan, nakakatakot yan. Ang lakas pa nga ng flashlight niya Ano ba dala niya? Flashlight o lampara? O araw? Ang lakas Oh my God. Basement siya nag-umpisa Sa ilalim kagad siya nag-umpisa, hindi sa ibabaw. Usually yung iba nag-uumpisa sa ibabaw, papunta sa ilalim Siya ilalim kagad Main event kagad. Капля. Я думаю, что сначала, наверное, проверю левое крыло. Вон то. Oh my God. Поближе. Здесь из белого кафеля. Похоже. Morgue to душевые. Наверное, так и есть. Kapag dito mag-isa lang Gagi, sa basement kagad siya nagpunta. Uy! Boom! Alam niyo, pag nag-i-explore kayo, konting may marinig lang kayong tunog. Feeling nyo may multo na. Pag na-experience nyo mag-explore. Скрип такой был. Kasi sobrang tahimik dyan lalo pag solo kayo. Ay, nako. Хотя нет. Смотрел сейчас фотоаппарат.
А, это дырка. Мне показалось, как будто тень впереди какая-то. Вон там. Ay, napababa pa to? Тихо, слышали сейчас? Оттуда звук был. Опять. Как по трубам такой стук. Yan, alisin mo muna yung mukha mo. Yan, ganyan lang, ganda. Para siyang ano yung Clark Hospital, mga tol. Oo. Eh, nakakatakot. Baka meron sa likod. Yeah, wag kang ganyan. Bago, may pababa pa. Ano to? Вот это знаменитая плитка. Ang gara nung ano. Gara nung pader. Nakakatakot lumiko sa kaliwa. Капля. Ay! Ano yun? Meron siyang flashlight sa likod, ah. Dapat kita natin kung may tao diyan. Eh, wala naman eh. Uy, yan yata yung tumunog. Не знаю, надо пересмотреть сейчас. Так ли эта штука? Bago лежала. pinagparamdam ka agad sa kanya. What happened? What is that? What are you pointing for? В общем, друзья, не удалось определить, потому что экран в фотоаппарате маленький, было ли у нее такое положение или нет. Но потом на монтаже обязательно пересмотрю. Sabi niya, ito daw bakal na to, mamaya daw, pagkatapos siya mag-explore, kukunin daw niya para ibenta sa junk shop kasi medyo kapos daw siya ngayon. Но пока идем дальше. Ipapakilo daw niya yung bakal. На самом деле, блин, а это сзади. Фак. Отсвечает так. Отсвет такой. Oh my God. Очень сильно не по себе в этом месте. Gago, nakakatakot yung part na kaliwa na yun, oh. За углом было. Боюсь, выглядывать даже страшно. Oh my God, may background music pa. Uy. Hayop, akala ko may lumabas na tusok. Падение какого-то предмета. Akala ko biglang umuslito, hindi pala, sa camera lang pala. Ba't may mga spike? Можно что-то. Здесь.
Ang haba nung hallway, nakakatakot oh. Kahit sobrang lakas ng flashlight niya, hindi abot yung dulo. Ganyan yung sa tunnel eh. Yung flashlight ko, ang lakas na pero hindi abot yung dulo eh. Oh my God, ang daming paramdam dito. Uy, saan galing yun? Saan galing yun? Nakita nyo, gumalaw ha, walang tao. Ay, takbo na ako dyan. Oo, uwi na ako sa Laguna. Зазвенело в ушах. Gago, iba talaga to si Morrisov. Kukulab ko nga to. Saan galing yan? Hindi ko maisip kung meron tao. Ayan, kinikilatis siya kasi papakilo din yan eh. Sasama niya mamaya sa kilo. Ay, Diyos ko po, napakahayop. Как это объяснить? Не знаю, возможно. Sabi niya, hindi daw ubra, magaan daw. Hindi ko alam paano talaga yun eh. Akala ko may tao sa taas. Wala pa lalagyan ng tao sa taas. Tapos sobrang layo nun, oh. Здесь есть кто-нибудь? Dilim. Ang laki ng ospital na to, hayop. Постоянно чувство, как будто кто-то наблюдает. Feeling daw niya may nanonood sa kanya. Ah! Yan ang maganda. Tinitinin niya lagi yung likod niya para makita na wala talaga siyang kasama. Tapang nito, mag-isa lang nasa basement to. Daldal ko na naman, natakot na ako. Звуки оттуда сейчас. Anak ng puta, ang bagal mo maglakad, tol. Ay, ba't dyan ka tumingin? Ay, walang yamundaan yan. Papasukin pa natin yan? Huwag na. Охренеть, блин. Tingnan nyo naman yung tsura, para papunta sa impyerno. Ay puta, akala ko sound effect yun. Hindi pala. Akala ko sound effect. Ay, tingnan nyo naman to. Ayop na to.
Tingnan nyo naman, oh. Ano ba yung sound effect niya? Or merong... Wow! Huwag ka tumingin sa likod. Oh my God! Uy! Ang kulit mo ah! Oh my God! Tara na, punyeta. Ang daming kwarto. Ano to? Dax, kunin mo ang contact number nito. Puntahan natin to. Hayop to. Ang daming kwarto. Ang daming pinto. Oh my God. Куда стать? Просто... Wala na, ang dami ng pinto. Hindi na natin alam kung saan tayo uuwi. Смотрит постоянно, куда бы я ни повернулся. Ay! Pucha. Ay, yung likod niya hindi natin nakikita. Холодно здесь. Natakot ako sa likod niya, hayop. Baka may makakita tayo. Hindi ko alam kung saan ako titingin, hayop na yan. Это место. Я его уже видел на видео. Блин. Там должна быть лестница. Так. Pupunta pa tayo dyan? Здесь лестницы нет. Kala ko pupunta pa tayo dyan, sasabunutan kita. Бункер. Wala, talaga kinikilatis pa nyo. Gago yata to eh. Так. Здесь тоже ничего нет. Shit. В общем, друзья, мне туда никак не спуститься, потому что нету лестницы, а веревок у меня с собой нет. Uy! Ano yun? Gago, may halimaw. С собой нет. Takbo na. Gago, narinig nyo yun? Parang may zombie. Ayan na. Yay, grabe. Ay, ang lalim nito. Saan tayo pupunta? Uy, likod. Oh my God, ano yun? Фак. Блин. Ух ты ж, блин. Gago, parang ako nanonood ng Resident Evil ah. Я не знаю, что это было. Это был реально какой-то голос ужасный. Надо успокоиться как-то.
Oh. Grabe yun. Сейчас, друзья, сам себя успокаиваю тем, что, скорее всего, не знаю, может птица какая-то, кошка, что-то там в этом бункере или... Teka lang, yung narinig niya, parang ano, parang halimaw, parang zombie. Kung ako makakarinig doon, hindi na, wala na sabi-sabi to, takbuhan na to. Kaya lang, ang nakakatakot doon, paglabas niya, hindi mo alam kung sa kaliwa o sa kanan ka pupunta, nakakalito. Просто это так было быстро переслушивать, пересматривать этот момент. Я сейчас не хочу. Потому что если я услышу, что это не кошка какая-нибудь, не собака или не птица, то станет еще хуже, чем сейчас. Ano yan, yan? It sounds like it enhancing. Ano to? Ano to? Timer? Grabe, pupunta ka pa rin diyang hayop ka. Ba't di pa tayo umuwi? Elevator. Наверх. Kung may nagsasabi na kasama niya yung nasa ilalim, bilib pa rin ako kasi ang tapang nung kasama niya na doon sa ilalim. Тоже какие капли. Tignan mo yung ano, nakakatakot yung ospital, oh. Наверное, какие-то капли. Ay, basa. Ito, masarap pasukin, basa. Ay! Ay, grabe, basa pa yan, oh. Papasukin niya, oh. Ito, mabilis lang niya mapapasok to. Kanina matagal eh, kasi tuyo dun eh. Hindi ko kaya ganito. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya to. Oh my God! Ano ba to? Ay nako, ang sarap sana ipakita sa inyo na kaya kong puntahan yan eh, pero parang hindi ko kaya eh. Sa Russia yan. Saan tayo makakita ng gantong lugar, oh? Ayop na to. Они усиливаются как будто. Basa yan, paano ka tatakbo dyan? Baka may ahas dyan. Ah! Oo, may umutot. Diretso ka pa! Блин, Grabe, may казалось, как будто кто-то стоял. Какая-то такая тень. May nakatayo daw doon. May nakatayo daw doon. Впереди, вот там, где Hindi дверь, namin kita. Sa may pinto, may nakatayo daw. фонариком. Paano marinig mo yung ganung tubig? Ibig sabihin, sobrang tahimik. Ay, mga pinto, Diyos ko. Parang may lalabas sa zombie dito. Ang lupit nito. Paglabas ito, may dengue na to. Yay! Gagi, basement pa lang to, ah. Basement pa lang to, mga tol. Go 24 minutes na, hindi pa ako na ano, libang na libang ako.
Ah! Nakabahan ako. Ты чувствуешь, что кто-то смотрит постоянно. Sabi niya, feeling daw niya, laging may nanonood sa kanya. Well, pagka kayo nag-solo sa isang lugar talaga, pag nag-explore kayo, feeling niyo talaga parang may nakatingin sa inyo. Lalo sa likod. Ano nangyari? Parang may nagdadabog, no? Oh? Oh my God. Oh, may nagsabi kasi, pag mga ganyan, nakatago daw yung kasama daw niya, nakatago doon sa kabila. Ang tapang, lalong bilib ako. Kung may kasama siya doon sa kabila na yun. Ay! Punyeta ka, hayop ka. Ayan. Wala ka naman sabi-sabi. Попробую. Wala, papasukin pa natin yan. Ayoko na. Ikaw na lang. Wala talaga papasukin pa. Hindi ko kaya to. Wah! Tangina, kala ko nakatayo, ayop ka. Kala ko may nakatayong Black Lady. Что это? Какой-то человек стоит такой вообще. Фак. Ayop na yan. Ух ты ж. Блин. Ay, ba't may tao ba dyan? Ay, bunyeta. Ano to? Grabe yung daan kanina. Hindi ko kaya yun. Nasaan na tayo? Nasaan na tayo? Какое-то покрывало. Putang ina mo, akala ko may nagsalita. Pupunta pa tayo dyan? Sigurado ka? Papasok pa tayo dyan? Ты что делаешь? Ay, may pusa pa. May pusi. Ang itim ng pusi. Hoy, pusi. Ay, aswang to. Aswang to. Oo, biro may pusi dyan. Aswang to, aswang yan. Mag-aanyo yan, magpapalit ng anyo yan. Ba't may pusi dyan? Wala, tinitingnan mo, patay ka. Bago, sundan mo daw siya. Sundan mo daw siya sa dilim. Oo, sundan mo yung pusi sa dilim. Kasi yung daan kanina na nakakatakot. Что касается мистики, здесь Grabe, в may этом part крыле 2 pa to? ничего не обнаружил, кроме вот этого одеяла, которое висело, и вот этой кошки. Sabi niya, yung papakilo daw niyang bakal, hindi na daw niya makukuha kasi hindi na daw niya alam ang daan papunta doon. Ay, may part 2 kaya to. Tingnan ko. Nag-enjoy ako dun ah. Saan na ba yan? Saan yun? Eto, di ba? Alone at Night Akamar Ghost. Di, wala na. Ghost of Kaluga Morgue. Morgue pa lang yun? Ganun kalaki? Ay, gusto ko yung mga gusto ko yung mga lumang explore nito.
Nasayahan ako doon. Sa wakas, ngayon na ulit ako nasayahan sa pinanood ko.